एसी वाले रूम में चले गए, इनको छोड़ के चले गए। मुझे घर में पहले एसी लगा, मेरा घर में बाद में एसी लगा। तो दीदी का बहुत सारा लड्डू गोपाल कान्हाजी है। রাধে রাধে দিদি, ওয়েলকাম টু আওয়ার গোপসোনাটি চ্যানেল। তোমরা সকলে আশা করি খুবই ভালো আছো। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম সিলিকন লালা, হ্যাঁ ভাইরাল সেই সিলিকন লালা কোথায় পাওয়া যায় সম্পূর্ণ অ্যাড্রেসটা আমি দেবো তোমাদেরকে, ফোন নাম্বারও দেবো তোমাদেরকে, আমি কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তার মধ্যে একটা ক্রাইটেরিয়া রেখেছিলাম, সেই ক্রাইটেরিয়াটা রাখার জন্য তোমরা অনেকেই আমাকে ভালো মন্দ অনেক কথাই বলেছ। সে যাই হোক, সেটা নয়, তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, তোমরা যদি মনে করো তাহলে পাশে থেকো, একটু সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে দিয়ে বন্ধু হয়ে পাশে থেকো। আর আমরা এখন আছি হরিদ্বারে, আর হরিদ্বার থেকে আমি তোমাদের সাথে ব্লগে এসেছি। আর আজকে আমরা করছি কি ইউটিউব ব্লগ। কি ইউটিউব ব্লগ? কৃষ্ণাকে কোত্থেকে পাওয়া যাবে, কোথা থেকে পাওয়া যাবে, কৃষ্ণার মূল্য কীরকম। আমি অ্যাকচুয়াল প্রাইসটা তোমাদের বলছি না, আমি একটা অ্যাপ্রক্স দাম বলে দেবো, আর সেটা দেখেই তোমরা জানতে পেরে যাবে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি, তাই তো? শুরু করবো তো? শুরু করি 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 শুরু করি শুরু করি বলো 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 বলো। ইয়েস, শুরু করো 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 করো। আর সকলে বলো রাধে রাধে। ওয়েলকাম টু আওয়ার গোপসোনাটি চ্যানেল। বেশ কিছুদিন হলো লাইভ করা হচ্ছে না, বেশ কিছুদিন হলো তোমাদের সাথে বড় ভিডিও শেয়ার করা হচ্ছে না। আজকে বেশ কিছুদিন পরে বড় ভিডিও শেয়ার করতে এসেছি, আর সাথে আছে কৃষ্ণা। তো কৃষ্ণা তোমরা তো দেখে বুঝতেই পেরে গেছো যে কৃষ্ণাকে নেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই ধরেছো, কৃষ্ণাকে আমি নিয়েছি। আর এই যে কৃষ্ণা দেখছো, তোমাদের অনেকেরই কোয়ারি আছে যে কৃষ্ণাকে কোথা থেকে পেলাম, মানে কৃষ্ণাকে কোথা থেকেই বা আমি পেলাম, কিভাবে পেলাম, কোথায় তোমরা পাবে, সব ডিটেলসটা থাকবে একটা ভিডিওতে, সাথে ফোন নাম্বারটাও থাকবে। অবশ্যই তোমরা যোগাযোগ করে নিও তোমাদের মতন করে। তাহলে চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করি। তো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু একদম তৈরি হচ্ছে, আর তৈরি হচ্ছে মানে একটা দুটো না, প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। আর এখানে নেওয়ার কীরকম কী নিয়ম সবটাই আমি বলবো। চলো আমি আমার কৃষ্ণাকে কীভাবে আনলাম সেটা আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করি, তারপর বাকি সব কিছুই এক এক করে শেয়ার করছি তোমাদের সাথে। চলো, এই যে দেখছো এই সুন্দর ছোট্ট মিষ্টি লালা বাবুসোনা, আর পাশে দুটো বাবুসোনা হচ্ছে ওনাদের বাবুসোনা। দেখে নাও কত সুন্দর আছে। আগে তোমরা ওনাদের দর্শন করো, তিনজনের মুখ তিন রকম, তো দর্শন করে নাও। আমি সামনে থেকেও তোমাদের দর্শন করিয়ে দিচ্ছি। জানি না তোমরা অনেকেই দর্শন করেছো অলরেডি, কিন্তু আমি নিজে থেকে তোমাদের দর্শন করালাম। আর এই দিকে দেখো আমার বাবুকে ততক্ষণে কৃষ্ণাকে রেডি হচ্ছে, কৃষ্ণা রেডি হচ্ছে, টুপি পরছে, এবার হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে আসবে বলে। তো কোথায় কি ডিটেলস অবশ্যই বলবো, একটু ধৈর্য ধরো। तो हाँ 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 सभी बोलूँगी, हिंदी में भी बोलूँगी, बंगाली में भी बोलूँगी, कहाँ मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा सब कुछ डिटेल्स में दूँगी, डालूँगी इसी वीडियो पे। एक वीडियो पे ही आप लोगों को सब ही डिटेल्स और नंबर भी मिल जाएगा। और क्या बोलूँ, देखिए मेरा क्रिस को लेकर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे मिला बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद। और सबसे बढ़िया बात जो है ना, वो दीदी का जो व्यवहार है बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। तो बाबू देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बाबू को बिल्कुल रेडी करके ही रखा गया था, तो बहुत सुंदर से रेडी किया दीदी। दीदी ने हाथों से ड्रेस बनवाई, दीदी ने हाथों से उनका हेयर बना दिया, बहुत सुंदर लगा। और वो मेरा गोदी में उठ गए अचानक ऐसे ही। तो चलो, तो कितना सारा बाबू का हेयर लग रहा है, ये देखो एक एक हेयर लगा दी है यहाँ पे, एक एक हेयर करके। एक हेयर मतलब एक माथे में हेयर बनवाने में 1.5 से 2 महीना लग जाती है, एक माथे का हेयर बनवाने। तो अभी चलो कहाँ मिलेगा वो पता कर लेती हूँ।
রাধে রাধে বন্ধুরা, হরে কৃষ্ণা, রাধে রাধে কৃষ্ণা। দেখো নিতে এসেছি কৃষ্ণাকে। তো কৃষ্ণা কিন্তু একদম রেডি হয়ে বসে আছে যাওয়ার জন্য। ওমা বসে আছো তো? বসে আছে যাওয়ার জন্য একদম রেডি। দেখো সুন্দর হার পরেছে, হারের সাথে কিন্তু কানের দুল, সাথে দেখো চূড় পরেছে কি সুন্দর করে। আর এই যে যাবে। আর আমি দেখো নিতে এসেছি এটা শাহজাহানপুরে যে কাকিমার কাছ থেকে। राधे राधे। तो दीदी का बहुत सारा लड्डू गोपाल कान्हा जी है। राधे राधे दीदी, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए और नंबर भी। जी, ये कान्हा जी आपको सहारनपुर में मिलेंगे। 8791201960 ये मेरा फोन नंबर है। किसी को भी अगर चाहिए तो हमारे से कांटेक्ट करें, फ्रॉड से बचें। और हाथों से बनाई जाती है, हैंडमेड बनते हैं। ऑर्डर थोड़ा टाइम लगता है बनने में, 3 से 4 महीने। मेरे को भी 4 महीने लग गई। हाँ जी, फिर 4 महीने बाद मुझे ही मिला। बाकी आप कांटेक्ट सीधा हमारे से करेंगे तो बेस्ट रहेंगे। अगर और कहीं करेंगे तो आप फ्रॉड में फंस जाएंगे। बहुत हो रहा है, ये सब लोग को मालूम ही है। तो देखो তোমরা দেখো নিয়ে যাচ্ছি ওকে। এই যে মা বাপি আমরা সবাই এসেছি। सेजे गुजे बसे आछे। दीदी खुद सजाया। हाँ जी मैंने बहुत सुंदर से सजाया। हेयर भी कितने अच्छे से किया। আর আপনাদেরকে বলি, দেখো তোমরা যারা নিতে চাইছো তোমরা কিন্তু এখানে ডিরেক্ট ফোন নাম্বার তো বলেই দিলাম। আর এটা সাহারানপুরে আছে। তোমরা কিন্তু ডিরেক্ট যোগাযোগ করবে স্টেশন থেকে। তোমরা দেখবে মোটামুটি ওই 20 মিনিট 15 মিনিটের মতন লাগছে, 18 মিনিট পাক্কা টাইম লাগছে। তো তোমরা যোগাযোগ করবে অবশ্যই। তো চলো আগে ভিডিও তো অবশ্যই করবো। রাধে রাধে। রাধে রাধে দিদি। এগুলো কি বাবা? সব দিদিকে বলি কল করে দিই। हाँ, वो कोलकाता से आई ना हम, तो कोलकाता से आई ना, तो मैं परे फोन करছি। हाथों में अगर किसी को फोटो लेना है तो मेरे साथ खींचो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाथों में तो बस ही देना। फोटो बहुत सुंदर लगी। ये मेरा गोपाल है, बड़ा वाला गोपाल जी है, उसका है। वो जब जहाँ भी जाते हैं उसको कपड़ा बना सकते हैं। नया कपड़े ही करके जाऊंगा। एक सर तुम एक साइड दो। चलो पीछे नहीं दिखे जा रहा है। सिलिकॉन की लाला कहाँ मिलेगा? फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियो लेकर आ चुकी हूँ प्रॉपर एड्रेस के साथ। तो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी क्लिक कर देना। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंक्वायरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर छोटे करके मैं दे रही हूँ और दीदी का नंबर तो है ही। तो देख लीजिए आप लोग का जो मर्जी। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके जाना। राधे राधे। कितना टाइम लगता है ये तो बताना भूल ही गई, और प्राइस भी लगभग कितना आती है वो भी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली ये लाला को बनवाने में आपको लगभग 3 to 4 मंथ्स लग जाएगा। आपको वेट करना होगा 3 to 4 मंथ्स ऑर्डर करने के बाद। तो देख लीजिए कितना सुंदर कितना प्यारा है। सिलिकॉन का लाला एकदम प्योर सिलिकॉन है। आप लेंगे गोदी में तो आपको मानो मैं तो ये फील आपको बता ही नहीं सकती। उनका फास्ट ट्रिप था क्रिस सोना का हरिद्वार, तो उन्होंने हरिद्वार आई है और उसका ही कुछ वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख लीजिए कैसा लग रही है आप लोगों को। अगर किसी को भी चाहिए तो दीदी से बातचीत करिए। दीदी का व्यवहार बहुत अच्छा है, मैंने खुद देखा। आप पार्सल में भी ले सकते हो और आके भी ले सकते हो, लेकिन टाइम का याद रखना 3 से 4 महीना लगेगा ही लगेगा। और YouTube पे फर्स्ट टाइम गोपूसोना टी पे ही आ रही है ये वीडियो। कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, इससे पहले कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगा कि कहाँ मिलेगा। ये वीडियो कोई भी चैनल नहीं डाल रही है। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बता ही देते हैं कि लाला को कहाँ से लिया। राधे राधे। हरे कृष्णा।